हाय मित्रों एसके चैनल जाणवा जेवुं तेनी पर तमारुं स्वागत है। तो मित्रों आजनो नवो विडियो लईने आवी गया छे आरटीना डॉक्यूमेंट जे मित्रों भेगा करवाना होय छे। आरटीनुं हवे फॉर्म भरवानुं चालू थवानुं छे, तेमां कया डॉक्यूमेंट जोईए अने तमारे शुं आगळ पगलां लेवा तेना विषे जणाववानो छुं। तो संपूर्ण विडियो जोता रहेजो। तो मित्रों अहींया आपणे वात करीशुं के आरटी में जे पण बाळकोने फ्रीमां भणवुं होय तेमनी माटे अहींया जे नवी सरकारे जे आरटी एज्युकेशन जे चालू कर्युं छे तेमां तमारे फॉर्म भराववुं होय तो मित्रों अहींया तमे डॉक्यूमेंट आटला तैयार राखजो, कारण के हवे थोड़ा समय में जे फॉर्म भरवाना चालू थवाना छे। तो मित्रों अहींया तमे जोई शको छो फॉर्म भरती वखते जे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना छे तेनुं अहींया लिस्ट जे मित्रों अहींया तमे जोई शको छो। बाळकनुं जन्म प्रमाणपत्र जे मित्रों बाळकनुं जन्म प्रमाणपत्र उमर माटे जोईशे। तो मित्रों अहींया बाळकनुं आधार कार्ड जे मित्रों अहींया आईडी प्रूफ तरीके अहींया तमारे मूकवुं पड़शे। तो मित्रों अहींया वालीना जे आधार कार्ड छे माता पिताना ए पण अहींया मूकवा पड़शे। तो मित्रों अहींया રહેઠાણના પુરાવા માટે अहींया તમે જોઈ શકો છો કે રેશન કાર્ડ અને લાઇટ બિલ જે મિત્રો ભાડા કરાર પણ તમે મૂકી શકો છો। ભાડા કરાર તમારે રજિસ્ટ્રેશન ભાડા કરાર જોઈશે જે મિત્રો તમારો ખર્ચો વધારી શકે છે। તો મિત્રો તમારો ખર્ચો વધારી શકે પણ તમારા બાળકનું ભવિષ્ય ખૂબ ઉજળું બનાવી શકે છે। તો મિત્રો અહીંયા તમારે आ जे રહેઠાણના પુરાવામાં તમારે બાળકના આધાર કાર્ડમાં અને તમારા આધાર કાર્ડમાં જો એડ્રેસ સેમ હોય તો તમારે ભાડા કરાર મૂકવાની જરૂર નથી પડતી। તો મિત્રો આવકનો દાખલો પણ જોઈશે ચાલુ વર્ષનો જે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। જાતિનો દાખલો જે મિત્રો એ પણ તમારે મૂકવાનો રહેશે। જો લાગુ વળગતો હોય SC ST OBC તો મિત્રો તમારે આ કેટેગરીમાં થઈ હોય તો તમારે આવકનો દાખલો મૂકવાનો રહેશે। અને બીજી વાત કે મિત્રો તમે જો તમારા બાળકને આંગણવાડીમાં બેસાડેલું હોય તો મિત્રો संपूर्ण रीते तमारे आंगणवाड़ीनुं जे प्रमाणपत्र आपवामां आवे छे त्यांथी ते तमारे अहींया अपलोड करवानुं रहेशे। जे मित्रों तमे आ माहिती आगळ तमे शेर करजो तो मित्रों बीजा वालीओने पण काम लागे। तो मित्रों बीजुं के तमारे पासपोर्ट साइज फोटो जे बाळकनो होय छे ए पण अपलोड करवानो होय छे। तमे अहींया नीचे पण जोई शको छो के नोंध जे फॉर्म भरती वखत तमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जे लई जवाना रहेशे अने स्केन करीने अपलोड करवाना रहेशे मित्रों। तो मित्रों आ माहिती एटली फैलावो के वालीओमां जे जागृतता आवे अने आगळ आ डॉक्यूमेंट तैयार राखी शके। जे तारीख नजीक आवी रही है मित्रों तो तमे मित्रों अहींया कमेंट करजो कोई पण प्रश्न होय तमारो तो मित्रों अहींया तमने कमेंट में प्रश्नों जवाब मळी जशे। जे मित्रों विडियो ने नवा होय तो मित्रों सब्सक्राइब करजो मारी चेनल ने अने आइकॉन बटन क्लिक करी लेजो जेथी करीने नवा आवनारा विडियो तमने मळता रहे अने आवी साची माहिती तमनारा सुधी पहोंचती करी शकीए अमे। तो मित्रों अहींया आ हती आरटीनी जे माहिती। तो आवता विडियो मळीशुं। बाय बाय।